दुनिया भर से प्रोग्राम शख्सियत देखने वाले सभी नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। आज जिस मायनाज शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है वो किसी तारुफ या तारीफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं हाजी अब्दुल अहद डार साहब की, जो पेशे से डीडीसी काउंसिल के मेंबर होने के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। आज हमने मुनासिब समझा डार साहब की हालात ज़िंदगी पे बात करें। डार साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है शख्सियत। आज हमने मुनासिब समझा कि आपके हालात ज़िंदगी पे बात करें। जिस तरह से आपने पूरे इलाके के तमीर व तरक्की के लिए काम किया है और आज लोग बड़े इज्जत से आपका नाम लेते हैं। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ लाकर मुझसे बात की। देखिए, मेरी पैदाइश यहाँ छून में ही हुई है। इस करीब बड़गाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और 1954 में मेरी पैदाइश हुई है। बचपन से मैं ही यहाँ पर ही रहा और इब्तदाई तालीम भी मैंने यहाँ ही प्राइमरी स्कूल में हासिल की। बदकिस्मती से मैं 5वीं जमात में ही पढ़ता था और मेरी माँ इस दुनिया से चली। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन हुई जी। हमारा बाप जो था वो एक ज़मींदार पेशे का आदमी था। हम 3 भाई थे। उसने बड़ी मेहनत से हम तीनों को पढ़ाया जी। बड़ी मेहनत करके उसने हम तीनों को पढ़ाया और प्राइमरी के बाद मैंने वागर हाई स्कूल में दाखिला लिया। डार साहब, इब्तिदाई तालीम कहाँ पे हुई थी आपकी? छून में ही, यहाँ प्राइमरी स्कूल था जी, उस दिन, उसमें मैंने इब्तिदाई तालीम की। जी जी। प्राइमरी मैंने यहाँ की जी। उसके बाद मैंने दाखिला लिया वागर हाई स्कूल में। वहाँ वागर में हाई स्कूल था। वहाँ तक मैंने 8वीं जमात यानी मिडल तालीम वहाँ की जी हासिल की। उसके बाद मैं वहाँ से गया बड़गाम हाई सेकेंडरी में दाखिल देने के लिए और बड़गाम हाई सेकेंडरी में मैंने वहाँ उस दिन उसको इलेक्टिव कहते थे, 3rd ईयर तक वो मैंने मुकम्मल किया। उसके बाद मैं गया अमर सिंह कॉलेज में। जी। अमर सिंह कॉलेज में मैंने 1975 में ग्रेजुएशन की। मगर इस तालीमी दौरान मैंने बहुत मुश्किलात देखे, मैंने बहुत स्ट्रगल की, क्योंकि मुझे अपनी ज़मींदार हैं हम, हमारे पास बहुत सी ज़मीन है, मुझे उसके साथ भी बहुत लगाव था। मैं अपने बाप का भी हाथ बटाई करता था क्योंकि हमारा बहुत सा ज़्यादा ज़मीन उस वक्त काश्तकारों के पास ही है। वो थोड़ा बहुत हमारा बाप खुद चलाता था, कमाता था और हमें भी पढ़ाता था। घर के हालात किस तरह के थे उन दिनों? घर के हालात थे, मैंने कहा ना कि घर के हालात हमारे मुश्किल वहाँ थे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा काम करने वाले नहीं थे। बिल्कुल। एक बाप था और 3 भाई थे। उसने फिर शादी भी नहीं की हमारे लिए ही, क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं दूसरी शादी करूँ शायद इनको कुछ तकलीफ ना पहुँचे। बिल्कुल। उसने बहुत मेहनत की और हमने भी 2 भाई, वो तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे ज़मींदारी की तरफ। मैं पढ़ता भी था, इंशाल्लाह उस वक्त काबिल भी मैं था, तो ज़्यादा देर काम मैं करता हूँ घर पर ही। तो इस दौरान मैंने ग्रेजुएशन भी की। 75 में मैंने ग्रेजुएशन, 1975 में जी। लेकिन ये जो खलबली थी, सियासी खलबली, ये मेरे दिमाग में मैट्रिक से ही थी। अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर मैं पीछे थोड़ा सा जाऊं, यहाँ पर जो भी लोगों के मसाइल थे उस वक्त बहुत कम या कुछ नहीं था, पावर नहीं था, सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं थे। हमारा एक ट्रांसफार्मर होता था इधर 65 kV, उस पर 8-10 गांव हम चलाते थे। 2 दिन रहता था, 4 दिन बंद क्या था। लेकिन उस वक्त भी जब ट्रांसफार्मर के लिए भी लड़ाई करनी पड़ती थी, मेरा एक जहन था कि मैं लीड करता था लोगों को, जवानों को। उस वक्त मैंने बहुत बार जेल भी खाया, अपने लिए नहीं, अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं, सिर्फ लोगों के काम बहबूद के लिए।
ہمارے یہاں سڑک نہیں تھی, ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ سروس نہیں تھی. ہم نے ایک دن قاضی باغ میں بھی دھرنا لے گیا, وہاں کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا اور میں گھر آیا. پھر میں 2 دن بعد خود گیا اور تھانے میں اریسٹ ہونے کے لیے, اور بعد میں رہا ہوئے. یہ مجھے پہلے سے ہی یہ خلبل تھی, چاہے پانی کا تھا, سڑک کا تھا, بجلی کا تھا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ اگر مجھے آزادی ہونی چاہیے تھی کسی کی بات کرنے کے لیے, یہ میرا ذہنی مقصد ہے. ورنہ میرے 2 بھائی وہ ملازم ہیں, بڑا بھائی ایجوکیشن میں تھا, چھوٹا بھائی فارسٹ میں تھا. میری بھی 75 جب وہ شاہ صاحب کا رجیم آیا اس وقت مجھ کو بھی آفر ہوئی آپ کو ٹیچر بننا ہے, لیکن میں نے ٹھکرا دیا. میں نے کہا نہیں. دراصل مجھے یہی ذہن تھی کہ اگر میں ملازم بن گیا تو میں بات بھی نہیں کر سکتا ہوں. آپ کو جاب کا شوق نہیں تھا؟ نہ گورنمنٹ بچپن سے ہی لیڈر بننے کا شوق تھا؟ لیڈر بھی نہیں, البتہ یہ جوش تھا کہ اگر کسی پر ظلم ہوگا تو میں بات کروں گا. بالکل. اگر میں ملازم بن گیا شاید مجھے بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں بزنس بھی کرتا تھا. میں بہت کام کیا, انشاءاللہ کمایا بھی, اچھا خاصا ترقی کی بھی کی. میں کنٹریکٹر بھی تھا اور اب وہ نہیں کرتا ہوں. اس کے بعد میں آہستہ آہستہ حالانکہ آپ کو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں سری نگر میں پڑھتا تھا امر سنگھ کالج میں نے وہاں پر بھی ایک یونین بنائی, ولیجرز اسٹوڈنٹس یونین. بڑھیا. کیونکہ وہاں اس دنوں گاؤں والوں کو بہت نیچے نظر سے دیکھتی تھی. بالکل. لیکن میں نے وہاں بھی اسٹرگل کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وہاں ایک کبڈی ٹیم میں تھا, میں 9% تھا ادھر. ہم جاتے تھے پھر ایس پی کالج میں, ہم نے وہاں اپنا لوہا جمایا. اس کے بعد جب وہاں سے آئے فارغ ہو کر تو میں وہ آہستہ آہستہ ہو گیا سیاست میں داخل. جی. تو 2002 میں 2000 میں اصلی طور پر سیاست میں داخل ہوا. تب تک میں کرتا تھا لیکن اچھی طریقے سے نہیں. اور 2002 میں بلاک پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس کا بن گیا. ڈاکٹر صاحب, سیاست میں آنے کا اصلی مقصد کیا تھا؟ اکثر لوگوں کا ذہن ایسا تھا کہ سیاست میں اپنے عیش و عشرت کے لیے آتے تھے. آپ کا کیا ویژن اور مقصد تھا؟ وہ تو میں نے پہلے ہی بتایا نا, مجھے یہی ذہن میں تھا کہ کم سے کم لوگوں کی بات کر سکوں. بالکل. اور سیاست میں بھی میں اسی لیے آیا. آپ کو لگے گا اگر آپ لوگوں سے بھی پوچھیں گے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو سیاست میں لوگوں کے لیے وقف رکھا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم سے اس نے کچھ, ایسا ہوتا ہے کچھ پیسے جمع کرنے کے لیے کچھ کرنے کا تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا کچھ دیا ہے, گزارا, اس پر میں اچھی طرح سے آرام دہ زندگی گزارتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. البتہ بلاک پریزیڈنٹ ہونے کے بعد میں نے کانسٹیٹوئنسی کو بہت مضبوط کیا, سیاسی طور پر, تنظیمی طور پر ڈسٹرکٹ کانسٹیٹوئنسی کو بہت مضبوط کیا, اور ہم نے الیکشن بار بار جیتا. اس کے بعد پارٹی کو لگا کہ میں محنت کرتا تھا, پرخلوص کام کرتا تھا, اور مجھے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنایا گیا. تب میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سے ہی کام کرتا ہوں. اور 21 میں ہوا یہ ڈی سی الیکشن. اس وقت مجھے کہا کہ نہیں, آپ کو بڑگام کانسٹیٹوئنسی الیکشن لڑنا ہے. میں نے بھی الیکشن لڑا. اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا, اور لوگوں کا خلوص دیکھا انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ مجھے بھاری اکثر سے کامیاب کیا. حالانکہ میں زیادہ ادھر ادھر نہیں گھوما. میرا بڑا بیٹا ہے, ایک بیٹا اعجاز صاحب, وہی ادھر ادھر گھومتا تھا, اور سب سے زیادہ ووٹ مجھے حاصل ہوئے اس الیکشن میں. ڈاکٹر صاحب, نیشنل کانفرنس میں آنے کے بعد اپنے علاقے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے, وہ تو اگر آپ خود بھی دیکھیں گے علاقے میں, اگر آپ اس وقت آپ فون میں ہیں, اگر آپ دیکھیں گے جب میں نیشنل کانفرنس میں داخل ہوا, کہاں اس سیاست میں داخل ہوا, یہاں پر کیچڑ کے کوچے تھے, یہاں تک جاتے تھے, اس سمر میں بھی نہیں چل سکتی تھی, تو جاڑے میں بات ہی نہیں ہے. اس وقت اگر آپ یہاں دیکھیں گے, اس میں اپنے حلقے کی بات پہلے کرتا ہوں,
अगर आप देखेंगे कि यहाँ कोई कोचा ऐसा है ही नहीं जो कच्चा है, जी मंडपा लगा है, फ्लोरिंग की है, और मैकडम्स हुए हैं, बिजली का रेसिडेंसी स्टेशन लाया है, इधर अस्पताल आया है, सब कुछ वाटर वर्क्स के 2 स्कीमें बनाए हैं, किसी चीज की कोई परेशानी अभी नहीं है। और इसके साथ साथ ये फोन की बात मैं करता हूँ, जहां भी मेरा ये इलाका आता था, मैं बार बार स्ट्रगल करता हूँ कि फलानी जगह पर यह काम नहीं है, फलानी जगह पर यह काम नहीं है। और इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तकरीबन तकरीबन कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर रोड मैकडमाइज नहीं है, जहां के कोचे पख्ते नहीं हैं, जहां की कोचों पर टाइलिंग नहीं हुई है। ये मैंने सरकार ने भी मुझे दिया साथ, उन्होंने भी मुझे मदद की, और मैंने भी कुरखोलों से, मैं इस तरह से नहीं जाता था दफ्तर में लड़ाई करके, मैं अफसरों को समझाता था, उनको ये यकीन दिलाता था कि मजबूर लोग हैं, इनको ये करो। और उन्होंने, मैं शुक्रिया अदा उनका भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमने बहुत कुछ करना ही भी ये विभाग है, लेकिन बहुत कुछ किया है। डॉक्टर साहब, चूंकि अभी हम आपकी हालात जिंदगी पे बात कर रहे हैं, इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आप अपने बच्चों के लिए कैसे टाइम निकालते थे? वो तो अजीब सी बात है, मेरे 3 बेटे हैं, बेटी तो मेरी है नहीं, इंशाल्लाह तीनों बेटे पढ़े लिखे हैं। उसमें मेरे घर वालों ने साथ दिया, मेरा ज़्यादा टाइम उनसे लगता था नहीं, मैं सुबह सवेरे निकलता था, 2 बजे आता था, कभी रात भर भी उधर ही रहता था, और कभी जेल भी गया था मैंने। अगर आप देखेंगे मेरी ज़िंदगी ज़्यादा जेल में ही कटी है, लेकिन सिर्फ मामले लोगों की होती थी, लोगों के लिए स्ट्रगल किया, कुछ किया। बहरहाल कुछ उस दिन मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ये गुंडाबाजी करता है, लेकिन वो तो है नहीं। मेरी यही तमन्ना थी कि लोगों के लिए कुछ काम होना चाहिए। और ये जो बच्चे हैं, मेरी जो बीवी है उसने खुद मेहनत की, उसने उन पर मेहनत की, उनने उसको पढ़ाया, और मेरे भाई भी थे, फादर भी था, उन्होंने उनको ज़बरदस्त ताउन दिया। मैं भी पैसा वैसा तो मैं भी देता था, लेकिन टाइम मुझे मिलता था नहीं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्या पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, वो मैंने ज़्यादा नहीं देखा। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने भी अच्छी तालीम पढ़ी है, कम से कम MA BA LLB भी है, तो बहुत अच्छी तालीम याफ्ता हैं और सोच समझ वाले भी हैं। आज मेरी जगह एक लड़का है, जब मैं बदकिस्मत से 2-3 साल मुझे बीमार हो गए, मैंने 2 साल गुजारे दिल्ली में, अस्पताल में ही एडमिट था। मेरा एक बच्चा था एजाज अहमद डार, इसका नाम है, वो आज ज़्यादा वो सियासत से वही वाबस्ता है, और आज वो यूथ नेशनल कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। मैंने उसको छोड़ा, उसने मैंने अपनी जिम्मेदारी उस पर डाली कि आप लोगों के लिए काम करो। मैंने उनको उसको वक़्फ़ किया सिर्फ लोगों के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि आपको ये काम मेरा चलाना है, तो वो भी काम इंशाल्लाह करता है। हाँ, अखबार मेरा ये मानना है कि लोगों का भी मुझे बहुत साथ है। आज मैं जब 2 साल से भी मैं घर पर ही हूँ, आज भी जब भी कहीं मेरे साथी हैं, वर्कर्स हैं, दोस्त हैं, चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, कुछ हो, वो मेरे पास आते हैं, बार-बार आते हैं, मशवरे करते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, तो इंशाल्लाह हम चलाते हैं, और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। अब मेरी ये सेहत भी ठीक हो चुकी है, तकरीबन मैं 90% अच्छा हूँ। अब मैं थोड़ा इस टांग में थोड़ा सा तकलीफ है, ये भी हो जाएगा ठीक, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं फिर निकलूंगा और लोगों की खिदमत के लिए काम करूंगा। ऐसे डॉक्टर साहब, कोई काम आपके जहन में है जो नामुमकिन था, आपके वजह से वो पॉसिबल हुआ? अगर हम पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें। देखो, मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ जो सबसे पहले यहाँ रोड की परेशानियाँ थी, हमने बहुत कुछ इसके लिए लड़ा, और तब अब आग अगर आज इस बड़गाम की मैं बात करूँगा, पहले कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसके साथ मेरे MLA साहब भी रहे, और मैंने भी स्ट्रगल की, वर्कर भी साथ रखे, तो आज आप देखेंगे कि वो कोई गांव ही है नहीं जहां पर मैकडमाइज और रेसिडेंस स्टेशन, उसके लिए
मैं एमएलए साहब का भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसने स्ट्रगल की, उधर असेंबली में मामला उठाए, लेकिन उसको जो भी फीडबैक देने वाला था मैं ही हूँ। और मैंने उसको ऐसे कहा, गुजारिश की, ये किया, तंग किया, न ये करो, ये बात करो, ये फलांग बात करो, ये करना है। तो आज देखिए अगर वेश गांव में रेसिसिटेशन छून में भी है एक, उमपुरा में भी है एक, इधर क्रमशेरा में भी है एक, इतनी बड़गाम में 2 हैं ग्रिड स्टेशन, और उधर शिलीपुरा में भी एक लगा। इसलिए आज उतनी शक्ति नहीं है जितना उससे पहले थी, जब मैं सियासत में आया या जब मैं होश में आया। उस वक्त चल सकता नहीं था, पैदल जाना पड़ता था बड़गाम तक। मैंने जब वहाँ तालीम हासिल की, मैं पैदल जाता था, पैदल आता था। ये 3-4 किलोमीटर हम पैदल सफर करते थे रोजाना। लेकिन आज लोगों के पास अल्लाह ताला ने सबको बख्श दिया ये तकवीत, और आप सबों के पास गाड़ियां हैं, अपनी गाड़ियां हैं। डॉक्टर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ आप डीडीसी मेंबर भी बिल्कुल हैं। सर। ये कब पॉसिबल हुआ, कब आपने इलेक्शन लड़ा और इसमें लोगों का कैसा सपोर्ट रहा? देखिए, हालांकि मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई शौक था खुद भी, ये मैं नहीं समझता कि आजकल की सियासत जो है 2-4 महीने जाते हैं तंजीमें, 4 महीने के बाद लगाते हैं राटा मुझे मैंडेट दीजिए, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। चाहे उनके साथ कोई होता था या नहीं होता था, वो पार्टी के बलबूते पर समझते थे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। जब ये डीडीसी इलेक्शन हुआ, इससे पहले हमें एक दशका मिला था जब हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में बाइकाट किया पंचायत इलेक्शन में। जी, पंचायत इलेक्शन में हमने बाइकाट किया, फिर उसमें वो लोग आए जिनका कोई नाम ही नहीं था, जो किसी तबके की नहीं थी, बिल्कुल। तो हम पर वो सवार चढ़ गए। उसके बाद हमने फैसला लिया कि नहीं, कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जब डीडीसी इलेक्शन आया, हम हिस्सा लेंगे। तो उस वक्त पार्टी ने मुझे कहा आप बड़गाम से इलेक्शन लड़ो। हालांकि मुझे अपनी ख्वाहिश नहीं थी, कहने पर मैं मजबूर हो गया। जब इलेक्शन लड़ा, हालांकि पार्टी का उसमें ज्यादा रोल नहीं था, पार्टी ने मुझे उसमें कोई तक मदद नहीं की। मैंने सिर्फ कागज भर दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर, और लोगों ने इतनी हमदर्दी दिखाई, इतना सपोर्ट दिया कि मैं यही समझता हूँ कि मुझे घर से निकलना नहीं पड़ा। हालांकि वो रोड शो करते थे, जो गाड़ियां थे वो लोग खुद लेकर आते थे, और जैसा एक एमएलए इलेक्शन लड़ता था उसी तरीके से मेरा भी रोड शो होता था। बिल्कुल। और मैं यकीन से कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, तमाम डीडीसी मेंबरों से सबसे ज्यादा अक्सरियत वोटों की मुझे है, और मैंने इलेक्शन जीत लिया। उसके बाद मुझे वो कुछ इलेक्शन जीतने थे, तो वो बड़ी और सियासत थी, उसमें क्या कुछ हो गया तो वो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, एज अ डीडीसी मेंबर किस तरह के काम आपने पूरे इलाके के लिए किए? देखिए, सबसे पहले मैंने ये एक बात किया कि मेरी तकरीबन 36 हल्के आते हैं मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैंने सबसे पहले ये सोचा कि अगर मेरे पास जो भी फंड्स होंगे वो मैं तमाम के तमाम हल्के इसमें शामिल करूंगा, चाहे किसी को 2 लाख, किसी को 2.5 लाख, किसी को 10,000, 20,000, 30,000, और इधर उधर होते हैं। लेकिन कोई हल्का मेरे पास आया या नहीं आया, जब मैं वर्कर्स प्लान बनाता था, मैं सब हल्कों को इसमें शामिल करता था। बदकिस्मती से मैंने इससे ज्यादा भी काम किया होता, क्योंकि वो फंडों की माथक में नहीं रहता था, मैं अफसरों से बात करके काम करवाता था। बदकिस्मती से वो लोगों की बदकिस्मती भी थी और मेरी भी थी कि मेरी सेहत बिगड़ गई, मेरी किडनी फेलियर हुआ, और उसके बाद मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ा। मैं गंगाराम में 2 साल तक रहा, उसमें मेरी से कुछ कोताहियां हुई, लेकिन फिर भी मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मेरा बच्चा जो है एजामदार लड़का है, मैंने उसी को ये काम सुपुर्द किया, और उसने उसी तरीके से सब हल्कों के लिए अपने अपने काम करवाए। क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब, जो अभी आपने कहा कि आपका बेटा अभी संभाल रहा है, वो देख रहा है पूरे इलाके को, क्या आपको लग रहा है कि वो इंसाफ कर रहा है लोगों के साथ? देखिए, अभी तो वो छोटा है,
اس کے پاس اتنی زیادہ تو ہے نہیں، بالکل لیکن جس طرح میں اس کو گائیڈنس کرتا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس گائیڈنس سے باہر نہیں نکلے گا. اور کوئی ہلکا یہ شکایت نہیں آج کی، آج اس سال اس نے دیا ادھر ورکس پروگرام، آپ ٹینڈر ہو رہی ہے اس کی، کوئی میں یقین سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہلکا یہ شکایت نہیں کرے گا کہ ہمارے حلقے کو کوئی پیسہ نہیں ملا. بالکل ہاں کام زیادہ ہوگا، کیونکہ جہاں کام 3 لاکھ کی ہوگی تو اس میں کیا کریں گے، کہیں پر لاکھ میں کام ہوگا تو وہاں اسی سے ہوگا. لیکن یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی حلقہ یہ کہے کہ ہمیں بھی اس فنڈ سے محروم رکھا گیا ہے. امید ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ کام کرتا ہے اور اس کو اپنا بہت برداشت، مجھ سے بھی زیادہ برداشت ہے اس کو، اور مجھ کے میری وسادت سے لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کو بڑے بڑے بزرگ جن کا وہ بچہ ہے وہ بھی اس کو احترام کرتے ہیں کہ یہ ڈار صاحب کا لڑکا ہے اور یہ انشاءاللہ باپ کی ہی طرح ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے چلے گا، اچھا کام کرے گا، تنظیم کے لیے مضبوطی کرے گا. ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو آئندہ بھی انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو کیا کریں گے آپ علاقے کے لیے، خاص کر اپنے علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کے لیے کیا کچھ کریں گے آپ؟ دیکھیے میری یہی امید کوشش رہے گی، سب سے پہلے میں لوگوں کو اتفاق میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ میری پہلی، جی کیونکہ مجھے یہ فرقہ بندی گروپ بندی یہ پسند مجھے نہیں. بالکل میں تنظیم، اگر میں تنظیم کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، اگر تنظیم کو مجھے اکٹھے کرنا، مضبوط کرنا، اتحاد اتفاق کرنے کے لیے دن رات لگے گا تو میں کرتا رہتا ہوں یا کروں گا بھی. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا مجھے موقع ملا تو میں کوشش کروں گا کہ تنظیم کو مضبوط سے مضبوط تار اس ڈسٹرکٹ میں کروں گا. اس سے پہلے بھی میں اپنی قیادت سے یقین دلاتا تھا کہ آئندہ الیکشن میں ہم 5 سیٹیں نیشنل کانفرنس کو دلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حالانکہ میں بیمار بھی تھا، میرا بیٹا جل رہا تھا ادھر ادھر، تو وہ پیشن گوئی صحیح نکلی، 5 سیٹیں نیشنل کانفرنس نے حاصل کی. وہ تو دوسری بات ہے کہ بڑگام سے ہمارے محترم صدر صاحب ریزائن دے کر گئے تو ہم ابھی یتیم ہی ہیں، محروم ہو گئے ہیں. تو امید ہے اگر الیکشن کمشنر نوٹیفکیشن نکالیں گے تو امید ہے، میں امید کرتا ہوں، اور گھر پر بیٹھ کر بھی میں اتنی کوشش کروں گا کہ یہ سیٹ پھر بھی جس کو پارٹی مینڈیٹ دے گی وہ ہم نیشنل کانفرنس کو ہی بھی پھر سے. ڈاکٹر صاحب، کبھی آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے یا کبھی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو بڑے فخر کے ساتھ ان کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ڈسٹرکٹ اپنے علاقے کے لیے اس طرح کے کام کیے؟ دیکھیے مجھے خوشی ہے کہ جب میں اپنے دوستوں سے بیٹھتا ہوں، لیکن یہ غرور میں نہیں کرتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا وہ کام کیا. میں اپنے آپ کو سب سے کم ترین فقیر سمجھتا ہوں. خوشی سے محسوس ہوتی ہے کہ خوشی تو میں محسوس ہوتی اپنے ہے. علاقے کے لیے ایک بات تو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکے، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آج کل ایک بیماری پڑ گئی ہے لوگوں میں، جب کوئی کسی عہدے پر آتا ہے یا کسی شناخت پر آتا ہے اس کو لوگ تنگ کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ کرو یہ پیسے ہیں، یہ کرو یہ پیسے. اس میں مجھے اپنے آپ پر فخر ہے. میرے پاس بھی آئے بہت لوگ، جب روحلہ صاحب یہاں منسٹر بن گئے تو لوگوں کو پتا تھا کہ شاید حاجی عبداللہ ڈار اس کا سب خاص آدمی ہے، یہ سب کچھ کروائے گا، لاکھوں میں روپے لے کر آئے ہیں. لیکن آپ کو آج بھی پتہ چلے گا، آپ دریافت کر سکتے ہیں، میں نے ان کو ٹھکرایا. میں نے کہا کہ جب میرا باس روحلہ صاحب کو کوئی پیسہ لیتا ہے تو میں کون لینے والا ہوں. ہاں البتہ اگر کوئی موقع ملا، اس کو کوئی موقع ملا کسی کو مدد کرنے کے لیے، میں بھی کوشش کروں گا آپ کو مدد کرنے کے لیے. تو یہ مجھے فخر ہے، کیونکہ میں اگر سٹیج پر جاؤں گا، یہ کوئی لاکھ لوگ بھی لوگ نیچے ہوں گے، کوئی یہ نہیں کہا کہ میرے 10,000 کھائے، 50,000 کھائے، 4,000 2 روپے کھائے، کوئی نہیں کہہ سکے گا. اور مجھے فخر ہے کہ جتنی مجھے سخت تھی، جتنی مجھے چلنی تھی، اتنا میں نے کیا. ہاں اس میں زیادہ تر ہم زیادہ اپوزیشن میں ہی رہے ہیں. نیشنل کانفرنس کچھ دن آج تو اب آیا تھا سرکار میں، لیکن اب آپ کو حالات کی پتہ ہی ہے، آج چلنے نہیں دیتے ہیں تو وہ دوسری بات ہے. لیکن پھر بھی اس غریبی میں اپوزیشن میں بھی رہ کر
जितना मुझे हो सका वो मैंने करवाया. डॉक्टर साहब, वक्त की नज़ाकत को देख के मैं आपके नज़र जाते जाते एक शेर करना चाहता हूँ. दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो हो बियां. गया. अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया ताकि वो एक दूसरे के दर्द को समझ सके और एक दूसरे के काम आ सके. ये बज़ात खुद डॉक्टर साहब ने करके दिखाया. डॉक्टर साहब, आपका कीमती वक्त लेने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. आपने अपना शुक्रिया कीमती जनाब. वक्त दिया. शुक्रिया. शुक्रिया शुक्रिया.